Hein? Jordan. Oh, on voyait quelques pèlerins aussi qui venaient en sens contraire sur la petite rue. Oh, et c'est de là que les gens commençaient à crier. Donc ils avaient besoin d'air et de l'eau. Donc les gens ont commencé à crier. Ceux qui venaient en sens contraire bousculaient et c'est ainsi que la bousculade a commencé. Avec les gens quoi. Allô. Donc moi je n'arrivais plus à dormir. Lorsque j'avais sommeil, c'est en ce moment que je crains. Parce que je voyais les images, les cauchemars qui venaient, je n'arrivais plus à dormir. J'ai fait à peu près une semaine comme ça, sans médicaments, et pratiquement je ne dormais même pas. Et j'ai demandé à nos responsables maintenant s'ils peuvent vraiment m'évacuer au Mali. Non. Il avait des visions, donc c'était évasif, évasion. On ne se sentait pas toujours avec lui, avec celui qu'on avait connu avant. On a mis du temps avant de le retrouver, quoi. C'était lui, parce qu'il vivait une autre expérience, il était dans un autre monde que nous n'avons pas connu. Ah oui. Mais une année après, je continue toujours à prendre des médicaments pour évacuer un peu les défatigants, quoi, pour évacuer un peu la fatigue. Et puis lorsque je suis venu, bon, je me dis que bon, je suis incapable de poursuivre enfin, mes activités parce que je suis hôtelier. Et là, ça demande beaucoup d'efforts physiques, marcher et la station debout. Donc j'ai dit, vaut mieux prendre ma retraite anticipée. Et vraiment, quand je pense à cette situation-là, je suis très mal. Je me sens très très mal, vraiment. Mais, que voulez-vous? Je ne peux rien faire. Sinon, on sent mal quand même. C'est tout dernièrement que j'ai commencé à faire mon activité un petit peu. Parce que moralement, même si je vais au travail, ce ne sera pas tranquille pour faire le travail. Je me trompe même dans mon travail. Donc à cause de ça, qui me fait tromper même dans mon travail. Parce que je ne suis pas tranquille. بریم با هم دوتای بالا رفتیم آقا مسعود بود قابش کرد و یه آقای اونجا گفتم حاج آقا ببخشید بعد خانمش با ما هم اتاق بود
گفتن ببخشید حاج آقای ما اومده. خودش اصلا مطرحه. با هزاران امیدی که حالا هم خودشون داشتن هم خانوادهمون داشتن که رفتن، حاصل 30 سال زحمتی که کشیده بودن و تلاشی که کرده بودن، این رو در زمینه بحث رفتن به حج صرف کردن. همه امیدوار بودیم که انشالله بیان، تالارشون رو دیده بودیم و خیلی از مسائل و مباحثی که حالا بایستی انجام میشد، ولی خب خواست خداوند تعالی این بود. 76 سال بازنشسته. یعنی واقع قضیه نتونستن از عهده یک مناسکی با این عظمت بر بیان. فی‌الواقع بیکفایتی، عدم برنامه ریزی و چه بسا حالا شاید ابتدای کار برای ماوقع کار اینجور نبود که عمدی باشه، اما ادامه کار عمدی بودن اینها رو بیشتر مشخص میکنه. چرا که اگه رسوندن آب به اینها بود، یا عرض شود که توی فیلم ها هم نشون داده که با پوتین روی این اجساد مطهر اینا راه میرفتن، یا مثلا فرض بفرمایید اجازه حتی کمک نیروهای ایرانی و سایر نیروها رو اینا ندادن. این کار انجام شد، اینها به شهادت رسیدن، حالا باید بپذیرن. پذیرفتن این کار یک طرف قضیه است. در مرحله دوم خب بایستی بتونن که اون خسارت‌های مالی و دیه و اینها رو به خانواده‌های این عزیزان پرداخت بکنن دیگه. بالاخره یه سری فکر می‌کنم یه سری چیز